सूफीज्म एक बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। ये जो लोग मारे मारे फिरते हैं ना कि पैसा भी है, आ, दौलत पैसा बहुत है और सुकून नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं कि सुकून मिले, वो नहीं है। वो आपको मिलेगा सूफीज्म में। इसकी तरफ तवज्जो दें, सूफीज्म की तरफ बढ़ें। आजू बाजू को मत सुने, आजू बाजू पे तवज्जो ना दें। अपना एक टारगेट बनाए। और सूफीज्म क्या है? अल्लाह का जिक्र। सूफीज्म क्या है? रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार दरूद पढ़ना। सूफीज्म क्या है? सहाबा इकराम पर तवज्जो देना और उनसे उन जैसा इश्क मांगने की जुस्तजू करना। सूफीज्म क्या है? अवैस करनी कर्न में रहते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद थे। करन में रहने वाले अवैस करनी पहाड़ों पे रहकर बकरियां चारते थे, लेकिन तड़प क्या थी, जुस्तजू क्या थी? तड़प और जुस्तजू एक ही लफ्ज पे तड़पते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको अपना इश्क अता कीजिए, मुझको अपना इश्क अता कीजिए, मुझको अपना इश्क अता कीजिए। ये अवैस करनी का इश्क था। ये सूफीज्म है। सूफीज्म किसी एक शख्स का नाम नहीं है। सूफीज्म अपने ही मन में डूबकर पाले सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यह है सूफीज्म। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज मैं आपके सामने कोशिश में हूं कि मोहब्बत की बातें लेकर आऊं, उलझनों से बचाऊं, नफरतों से हटाऊं, तसादुम होने से रोकूं और नेक्सस पैदा करूं। रूहानियत को समझना है, सूफिया कराम को समझना है, तो पहले आपको सहाबा कराम की हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना होगा। तमाम सहाबा रूहानियत से गुजरते रहे। हर सहाबी ने प्यारे आका रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबते डूबते वो लज्जत पाई, वो सुकून पाया, वो करम पाया, वो मोहब्बत पाई जो शायद अब तक किसी को ना मिल पाया हो। रूहानियत सहाबा में भी मौजूद है, और फिर ताबईन में रूहानियत का भरमार होता है, फिर तबा ताबईन में रूहानियत भरपूर तरीके से फैलती है, फिर सूफीज्म के वो दरवेश आते हैं, फिर स्कॉलर आते हैं, फिर उलमा आते हैं, और फिर रूहानियत भरपूर तरीके से फैलती चली जाती है। और सूफीज्म एक सुकून का नाम है। सूफीज्म जुस्तजू, जितनी जुस्तजू करते हैं आप किसी चीज को पाने के लिए, अगर आप सूफीज्म की सीढ़ी पे चढ़कर कदम रखते चले जाएंगे तो वो चीज जिसकी जुस्तजू में आप हैं वो आपसे दूर नहीं होगी, वो उन्हीं सीढ़ियों से जमीन की तरफ गिरती चली जाएगी, और रास्ते में जिस सीढ़ी तक आप पहुंचे होंगे वही आपकी जुस्तजू आपकी गोद में होगी। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जब साहबे काम में से अहले तरीकत के आइमा का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो का जिक्र करते हैं, और उस हकीकत को वाजे करने के लिए एक बाब कायम करते हैं। अपनी किताब कशफुल मजू में आपने हजरत अबू बकर सदीक का तफसीलन जिक्र किया कि कैसे मन में डूबे रहते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में किस तरह आंखें बंद रखते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, नबी पाक के तसव्वुर में किस तरह खोए रहते थे। सहाबा कराम में से अहले तसव्वुफ व अहले तरीकत की आइमा के तज़किरे पर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक का तज़किरा करते हुए दाता गंजबख्श अली हजवेरी फरमाते हैं, हजरत सदीक के अकबर तमाम मखलूक से अफजल हैं
اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان سے آگے قدم رکھے۔ انہوں نے فکر اختیاری کو فکر اضطرابی سے اہم سمجھا ہے۔ داتا حضور کے نزدیک سیدنا صدیق اکبر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہے، اور آپ کی تعلیمات سب کے لیے ہے، اور کسی کے لیے آپ سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ آپ فکر اختیاری کو فکر اضطرابی سے بہتر سمجھتے ہیں، اور تصوف کے مشائخ آپ کے اسی قول کو تسلیم کرتے ہیں۔ تصوف کے لوگ، صوفیزم کے لوگ، روحانیت کے لوگ، تصوف کے صوفی اسی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور ارباب تصوف کا ہر فرد آپ کو اپنانا چاہتا ہے۔ روحانیت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ مطلق ہیں، یعنی امور ریاست میں بھی آپ کے خلیفہ ہیں، اور معاملات روحانیہ میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری خلیفہ بھی ہیں، اور باطنی بھی۔ جس طرح آپ امور ریاست میں سب سے مقدم ہے، اسی طرح آپ روحانی معاملات میں بھی سب سے مقدم ہیں، اور جو خلفۂ راشدین کی خلافت کی ترتیب ہے، وہی ان کی فضیلت کی ترتیب ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور ان کی خلافت بھی اسی ترتیب سے ثابت ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ وہ ظاہری طور پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور روحانی طور پر بھی، باطنی طور پر بھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ امور ریاست بھی مانتے ہیں، اور باطنی روحانی لحاظ سے بھی ان کے نزدیک امور ریاست چلانے میں کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہم پلہ تھا، اور نہ ہی تزکیہ قلب اور صفائی باطن کے اعتبار سے جو من کی دنیا میں سما رکھا تھا۔ صدیق اکبر نے وہ کیا خوب تھا۔ گمسم رہتے تھے من کی دنیا میں، ڈوبے رہتے تھے آقا کے تصور کو دیکھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ کی آواز کو من کی دنیا میں بلند کیے رکھتے